Magkuan ni sila overtime ni sila ron. Di pa miari gahuwat minimo nga moabot at Jane. Pagsuraan din eh. Jima. Ina nga, handa ko na isokong bataan. Ayay! Ayay! Mo. Sa 31 minutes 30 seconds na noy. Bibika? Bibika, gising na ikaw. Tanghali na. Nakahanda ng pagkain mo, Bibika. Right? Bibika, wake up ka na.